یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی، باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے، 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں، یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے، شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے، رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے؟ 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا، 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. یہی چارہ دنیا کو دکھائے، یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے، تو یہی حقیقت اپنی بدلائے، تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے، ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے مختلف ایجنسیز ہو، پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، چاہے پہلگام میں ہو، چاہے پلوامہ میں ہو، چاہے اڑی میں ہو، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے، پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا، 370 ہٹایا گیا، ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا، غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا، ناجائز طریقے سے ہٹایا. پہلگام کا واقعہ ہوا، باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی، پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا گیا، کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر. کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا. 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے، اتر پردیش میں 3، اتراکھنڈ میں 3، پنجاب میں، دلی میں، ہماچل پردیش میں، جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو، وہ سٹوڈنٹس تھے، وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کو پیٹا گیا، مارا گیا، ان ریاستوں سے بھگایا گیا، ہاسٹل سے بھگایا گیا، سڑکوں سے ہٹایا گیا. اب بات تو کرنے دیجئے، گھنٹوں تک بولتے رہے. سڑکوں سے ہٹایا گیا، دکانوں سے ہٹایا گیا، ہاسٹل سے ہٹایا گیا، مار پیٹ کی گئی. کیا کسی نے، یہ کشمیر ہے آپ کے لیے، آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی، باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے، 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں، یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے، شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے
जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बन रहा है, तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाक़या हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बन रहा है, तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ,
370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुलजिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए। आप बैठिए, बात करने दीजिए। बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए, जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाकया हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने,
یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے؟ 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے. تو یہی حقیقت اب نہیں بن رہا ہے. تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے, ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے مختلف ایجنسیز ہو, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے پہلگام میں ہو, چاہے پلوامہ میں ہو, چاہے اوڑی میں ہو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, 370 ہٹایا گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا, غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا, ناجائز طریقے سے ہٹایا. پہلگام کا واقعہ ہوا, باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا گیا, کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر. کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا. 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے, اتر پردیش میں 3, اتراکھنڈ میں 3, پنجاب میں, دلی میں, ہماچل پردیش میں, جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, وہ سٹوڈنٹس تھے, وہ تاجر تھے, بزنس مین تھے, ان کو پیٹا گیا, مارا گیا, ان ریاستوں سے بھگایا گیا, ہاسٹل سے بھگایا گیا, سڑکوں سے ہٹایا گیا. اب بات تو کرنے دیجئے, گھنٹوں تک بولتے رہے. سڑکوں سے ہٹایا گیا, دکانوں سے ہٹایا گیا, ہاسٹل سے ہٹایا گیا, مار پیٹ کی گئی. کیا کسی نے, یہ کشمیر ہے آپ کے لیے, آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے؟ کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے
जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अब नहीं बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाक़या हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अब नहीं बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ,
370 हटाया गया, ठीक है आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए, जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाकया हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने
یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے, کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے؟ 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے, تو یہی حقیقت اپنی بدلائے, تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے, ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے مختلف ایجنسیز ہو, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے پہلگام میں ہو, چاہے پلوامہ میں ہو, چاہے اڑی میں ہو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, 370 ہٹایا گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا, غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا, ناجائز طریقے سے ہٹایا. پہلگام کا واقعہ ہوا, باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا گیا, کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر. کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا. 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے, اتر پردیش میں 3, اتراکھنڈ میں 3, پنجاب میں, دلی میں, ہماچل پردیش میں, جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, وہ سٹوڈنٹس تھے, وہ تاجر تھے, بزنس مین تھے, ان کو پیٹا گیا, مارا گیا, ان ریاستوں سے بھگایا گیا, ہاسٹل سے بھگایا گیا, سڑکوں سے ہٹایا گیا. اب بات تو کرنے دیجئے, گھنٹوں تک بولتے رہے. سڑکوں سے ہٹایا گیا, دکانوں سے ہٹایا گیا, ہاسٹل سے ہٹایا گیا, مار پیٹ کی گئی. کیا کسی نے, یہ کشمیر ہے آپ کے لیے, آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے, کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے
जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चेहरा दुनिया को दिखाए, यही चेहरा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अब नहीं बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाक़या हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है? जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए, 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं, इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चेहरा दुनिया को दिखाए, यही चेहरा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अब नहीं बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ,
370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुलजिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए। आप बैठिए, बात करने दीजिए। बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। तो यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाकया हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है, आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने,
یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں, 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے, کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے. 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے. تو یہی حقیقت اب نہیں بدلا ہے. تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے, ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے مختلف ایجنسیز ہو, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے پہلگام میں ہو, چاہے پلوامہ میں ہو, چاہے اڑی میں ہو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, 370 ہٹایا گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا, غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا, ناجائز طریقے سے ہٹایا. پہلگام کا واقعہ ہوا, باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا گیا, کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر. کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا. 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے, اتر پردیش میں 3, اتراکھنڈ میں 3, پنجاب میں, دلی میں, ہماچل پردیش میں, جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, وہ سٹوڈنٹس تھے, وہ تاجر تھے, بزنس مین تھے, ان کو پیٹا گیا, مارا گیا, ان ریاستوں سے بھگایا گیا, ہاسٹل سے بھگایا گیا, سڑکوں سے ہٹایا گیا. اب بات تو کرنے دیجئے, گھنٹوں تک بولتے رہے. سڑکوں سے ہٹایا گیا, دکانوں سے ہٹایا گیا, ہاسٹل سے ہٹایا گیا, مار پیٹ کی گئی. کیا کسی نے, یہ کشمیر ہے آپ کے لیے, آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے, کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے
جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے. 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے, تو یہی حقیقت اب نہیں بدلا ہے. تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے, ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے مختلف ایجنسیز ہو, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے پہلگام میں ہو, چاہے پلوامہ میں ہو, چاہے اڑی میں ہو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, 370 ہٹایا گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا, غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا, ناجائز طریقے سے ہٹایا. پہلگام کا واقعہ ہوا, باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا گیا, کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر. کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا. 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے, اتر پردیش میں 3, اتراکھنڈ میں 3, پنجاب میں, دلی میں, ہماچل پردیش میں, جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, وہ سٹوڈنٹس تھے, وہ تاجر تھے, بزنس مین تھے, ان کو پیٹا گیا, مارا گیا, ان ریاستوں سے بھگایا گیا, ہاسٹل سے بھگایا گیا, ہاسٹل سے بھگایا گیا, سڑکوں سے ہٹایا گیا. اب بات تو کرنے دیجئے, گھنٹوں تک بولتے رہے. سڑکوں سے ہٹایا گیا, دکانوں سے ہٹایا گیا, ہاسٹل سے ہٹایا گیا, مار پیٹ کی گئی. کیا کسی نے, یہ کشمیر ہے آپ کے لیے, آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ کی حقیقت, یہ ہے آپ کی حقیقت. کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے, 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں, یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے, شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں. 13 گھر بلاسٹ کیے گئے, کس قانون کے تحت؟ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا. کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے. کیا کوئی قانون ہے جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے؟ اس ملک کا کون سا قانون ہے, کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے, آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے, بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے. 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے, تو یہی حقیقت اب نہیں بدلا ہے. تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے, ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے مختلف ایجنسیز ہو, پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی. اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے پہلگام میں ہو, چاہے پلوامہ میں ہو, چاہے اڑی میں ہو, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا,
370 हटाया गया, ठीक है आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने, ये कश्मीर है आपके लिए, आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बैठिए, बात करने दीजिए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए, 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए। क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? इस मुल्क का कौन सा कानून है? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए। यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए, तो यही हकीकत अपनी बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए, जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है, हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है, हर 5 किलोमीटर के बाद। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाकया हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया। 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के, उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने